anai lagam la ule naw muntina hinna thu hagaw an ki hol benom jing pathin thu ngai ding ki ko zo se ipakai Jesu Christa minin salam kain bole haptama sa chun sermon nga ki zomin ena nga yuin online gospel campaign in a tivin chechu itaw naw zanin pathinin mi alusa akai thoki loi testimony jong kanaza in teng le huing na ana boy jeng kiche thailo hung ki hechin abang khar chu sermon ma sapena hung ki hechin pai jeng jong umun abang khar chu le ken hi chemin aza tingule aboy ho kichi hung kichi unte kanati na muna hung ki hechin jong ahung umun che ho chu na testimony ho ti chu akipa na ho an sayun kipa umhle jingin chol mana umin gim mana umin tengla ataw ho jong itaw lau pathin asan ahi ti akimuthein kipa a umhle jingin ahi tamta agelda na chun lockdown jong hungki hong pan howin kai jong hungki phalta alimit jong le zakhat noilam ati chu ki khom thei ita ju chun online sermon ho jong hi ngai ta lo dinga gelna akinein ai wangin mun tinakunin rikoi sung ki bola umin chechi piamiti le hepa in lang te ho in ki hong jong le keo ko naw hi ho in kai pha jong ka hi powin kana to nawa boiden sunday jing jong ho in kai zo lo ka hi win he je chun ke ho din je online sermon hi hin nga hi be intiari ko hi se ahung umjin cho hi gel dau thei jong hi lo kalung sunga hi gel khona lien taum jin angai ding mi aum lai se chu a sei dinga ka hi ti hi ka ki ngai tu na ai in chu tele lockdown sunga hi pathin hi ta online a pathin tu ka sei do a kiltin gaphazawa thu sei ka hi ti ki het chet na khat ka nei ji in che online sermon ministry ti mai taute che chu ka zo chan bowling hapta khat le khat ve weekend sermon tia hi bol na ding ti kalunga umai ji chun na taw na jong nen gel do jing diwin ka hung thu mi nahi tu ni nei le i sermon ngai sa se to hung ki bang talo sang thim ta tu ni kan sei ding hin che choi le igam sungu pathinin khat ve ya hagaw nen vil ki na dinga atawla athum la tengla apona la pang dingin tunin kan temu na hiwin chiya chun nangma christianin khoa hlukam kama na umham hasam ta umna hi jong le tunia hi kin lo pi ta bowling ai kan dop san gu re ke bol the e pun ai wa chi sarmona ko na pathin lagaw na lungsunga na in to ai le na kikin chat lo hila na lo pi ta kin len ta bowling ai tunia hi nong ki pi jeng ding chechu kin e pi na kanei na hi he je chun tuni thu hi tu khang le tu lai ta adinga igam sunga dinga pathinin agel kho hung ki phung do ke asum ko na hung pang ka hi ti nena san pi wa
cha chu tu ni pathin nang ipi bowling an na deyam ti tu ni na kingai tu ding che chu tu nia kan tep na a hi e Bible chang na simutin Habakuk bung thum na chang ni na he kan sim de he prophet thêm gáo Habakuk bung thum na chang ni na bo hi hin siming kati opakai na chung chang thu ki thang ka jan wo pakai na khut su na thil bol ka ginge kum kim lai hi zong le hin sim tha kinin kum kim lai zong le ki her sa kinin nalung sa ting zong le happy na hin gel do te yin ati nei che translation version chum mahin ahin I he thei di penu ichi Habakuk in che tauna amana atup ai lo le apogi ipiam ti he thina divin translation them khat version dang hilangatin hitai kilet le tuni I purpose wading in akitu zodem katin kei ho phar sunga he hung ki hel sa kinin lang hin suhal kinin tina to bang la lehun kanumin kei mau phar sunga he nen suhal kinin ti hi ti chun lau ti tao na namangu ti hepa lukse thêm pathin nami te ei khotu nang ma na hi in kagam sungu ka venule thagau lama mitwa na nei hodin lungdon na ding atamin po na ding atamin po gi di atamin ei ke ho mi he main bon hi banga kalai na nuai le nang ke ho ei ngai lupa achapa jinglong hoilowa khenlowa ei pepa in na hatsa nami te ho ka chonau le ka chanu hi na velai le nalung thim na te ni ngai ti chu seitam jong ngai pun sei them jong ngai pun ka het jing oi hi je chun tunin hi che pu gi to thu kan sei ding hi tunin na mi theng ho ko ma nang man hin sei ding in thu cheng khat jing ngong nang man naman cha ai le kalung ge lu le ka ngai tu naw na sada nang man nan khela lung hei na ding hi ta hen lang ai lo le na ko ma kile ki na di hi ta jong le na hagaun che chu ke ho ngai chat bangin nangin ka ko mo ba na tonga thun sei ki dingin ei ngai lu ba ei hat pau pakai Jesu Krista minin ka hong tawe amen hi chi tau na hi tunin igam sungwa hobung tin local tina hi chi tau na to pathin mai ana hol ki hi hong ki umen lang igam sungu hi chi tau na hin lo su le pathin e ho jong khat ve ei vil ki lo dam ti hi kinet na len ta inei diu kata sani nei mitam ta ini na gel danu chun he che pandemic ti zat ta wanoi le se chi dan zau si khel su jeng he che lockdown sungahin thagau lam ki khel na len ta te lo dham ti anakinem tam ta diu ka ging chain ai la tunin nang ma na khosung ven lang
nang ma na ho bung velachun ep itiu I to banga ichi lockdown period yung gal kayo namuta din ka ging chain tu hapta masa Sunday ya chun howin kai pan phabe pi mong imun thinghang lam hiche boina ha boi phalo howin kai ji ko jo thu chu mai howin na kai talo lockdown period sunga howin ki kha ta to hapta ni hung kai pan ni ho I ho in kai danwa kon hin thil chu namu chen theu izat ham ta dingai ana kaita howin ana kaita jing layun kaidam kai loading ti pan jong aki kinin chawang hi ngai to ta aki hitain an to ai kagel I government in SOP an punaw chun howin khanai mi zakhat kal kai loading zakhat sanga tam kai loading anti na layu hi loi khading wangin imol phona diu ei wengu abang jengin mi khat wangin ta sei cho aphal he e zakhat no ya tiu hi zakhat chung ti lew ke ho bung chu kalin zo lo diu atin amo chala ho bung an neu ji jong hi khanin tin ai wanga ho bung khana member zanga zagup ho jing jong hi zakhat chung na kai te di ti le izari kai diwem ti yong ki ngai to ai le idip yong cha thim da nei ai pi yong le to ai yong kai pa di wai an tu ni ka sei nom chu au in kai number chu thu chumin ta hen tu to a na na ho bung le na veng sung hoi ten ven lang lockdown sungal hagawa ina khan mong hi na yung gal kai na win hagawa har zo hung gal kai di nam ti ngai to le chun alung dong tam ta diu ka ging chai nei henge lockdown sunga nasata phal chum pi chu yum na we ka hei ai wanga a ratio ki ve di le chuti lom thu pi lo mai thi a ki pa umwa chu mi khat jeng yong ki pa na abol ina muzimun he che period sunga holy bible ana sun chai akhut ana sun chai yeng loi jong umin alim jong kita do jin ken jong kana muzin abang khat chu mi nu bang ai taun abang khat chu mi pa jong umun nunga golang le atam zo hi bin holy bible heche lockdown singa vel somni ka simeti jong chu zani mama chun kanamu nei hita mi mal na to imuale wang chu ki pa pi ta ta aiwa mi khat thil bol je mi sang som ho ki pa mai i khat divem to ngai to ngai e he chu nang ma I to banong gal kaya ina tim ti nang ma na ki khul angai nei ni khat ni chun mi gaden phone ni pa ka ki pa dan chu atin ain ko te khat au te ti dam ping tha sal ka hi kitingal ai wanga chu churup biri kuwale bol thei zo sia bola tuibu kisan abola ai wanga lockdown sungo sarmon ho akuna nasata pakana ki ho pia lockdown ki pal ti lai cha hita in athil bol zo se kati chu che khamna the abol zo se pathin cha khat boldinga kilom lo pathin cha hin kho sumel sema ma jeng cho zo se chu kanga e atin anga chu ki pa pi din ai asu pi ho jong akko ti thu yong kana za nei che chun mun khat mun khalawang chu ki pa na chu a nai ai wanga hobung khat hi nawa veng sung khat hi nawa kho khat hi nawa i hobung hi hichi im ki kha tu bu khellanga to lawa no them khan ta tu banga achi to lewang chu Christmas jong ki mang theina lo dham ti ikine muhita ai wangin I to bang thagau din mun to tu chani
yung kalsong iwam ti tunin ki kholphat ahin ala chini dunia ni chechu ka topic be se jong ai pun alla tuni topic diu igel kho thine di ba tua ho chu kan se tuni se nom chu pakaya kuna su halkina pakaya kuna revival pakaya kuna haldo kina chechu habakungin ke ho phar sungai nen hi halki lodham ati nei ke ho phar sungai nangma nen hi halki lodham nen su halki lodham ti taw nahi he che taw nahi dang cha ta taw nahi pogi len ta to taw nahi ngai lu na len ta to taw nahi pachi lo pin di dei tun tun na taw nahi setanin gal azo jing jing di dei lowa pathin zo in gal azona deya taw nahi he che taw nahi tunin i sermon chaiting le he che taw nahi ka taw na hi ta hen tia kipi na neilen kanumi nei iti pharle hal nahi ki ngai cha ham iti ai le gamsung asit be setting le i ma zo sia sin nangen ai ting le wang chu hal na thagawa pathinin evil kina tiwa chu kingai chai nidang laya mi pa khanin koison khan eina do chu ei do lai jong chu lungdon ta ai hida sei chu khokhana ka ga chile oyapu ei tinaman oyapu hobung program la azar ki bolta bollo chamal jong talo aiwa haldona chum lo iti aidem ati adon but na di so ha thei nai chenia ka holim nau je tunin in seiman pong katin ala tuning ngai to chom chakhat chu pathini gel do nau chu he che corona virus sum ki seitil ei ka ma zong mini COVID-19 positive ume kiti lai chu chom khat chu ki gel na u chu pathinu ikobui taw long i tawi ai wa chom khat zo chu ni hung lung mong tawin he cha chu taw na jong chu dai la hile kilome mun te na mi seina ko na ka zai cha ko na ka ngai to do chu chi i pathinu hi ki cha la ya ko ding mai pathinu hi poi ai lo le lungdon la ya ko ding bo pathinu hi poi che sang chun phar zo sia ko ding pathin phar zo sia thu man ding phar zo sia anung zui ding phar zo sia ama gel do jing ding hi to banga ho ding pathin chu hi ki chat phar le ko ding nat phar le ko ding lungdon phar le ko ding ti mai loi phar lai jong ko ding phar ha salai yong ko ding ai nei ala tulai che chu ta pu nei tulai ga mu se dani ke se angai pu namu jing chona namu jing ai ke chu ri chan pura ka hin ni danga district danga thu sei ka che teng le chura chan pur gama kani ki bol lo thu yong ka sei midang chona ka gaman ji tunin a kho pe nong i ta nei ikimi veli velle mole hang zo se pathinin gam hing dip dep ep in che ya chu igam hui jong athengin tuine di yong athengin toa itui jong ne di ga chu ti zar umai tai he da wajun na mu na zo se velachin gam hoi da ep pathin alung hai na dem ti ngai to khame awa che koin asu tang ding sarkar umlo abang zengin aje chu sarkar te no nisya amuzing thaidi win mole hang kilang zau se kanile ai ta ne cho mai da veteng le hobung hi galel hi talo ham ti ngai to lo thai pu ne pachin tu sei ho ani jo za chan u mai kumizat pi thu na ke sei mo se khat to hi hitam kitilela
pathin lung senan ina to na ga chu mun tina mu di cha om thawin ai wangin alang pi ve teng le lung do no mai cho keu chu ai pui igam sungi set na a kho ta dan dani I hel sawi chu zon than hoina zon chat hoina kitio igam sunga hi story oi ki da uma mai lungdon ta phar chu itung taw ni ala tuni sainom chu pathin mi te ong taw ting le chronicle le khabu imu khu avel vel speaker on a sei sawi kamina ki ko kamite chu ong khutiu le ong khutiu le ong khutiu le ti hura na bai har chu chau khu velizar ki seita ami izanin chei hi cha ko na pathin promise ana khu hi chegu ta san puma mi izanin tauna imanu am ti ho hi tunin ngai to lem ideu nei hi che habakuk hin thil khat abulan patna chu na chung chang thuka ki thang ka zan opakai na khut so na thil bol ka ging atin pathin masanglai pathin athil bol ki dangta chu Israel cha te li mu the athil bol tam ta chu angel do ai tengle masanglaya pathin mi te la halna ki dangta lung heina ki dangta pathina ki tha sema ki dangta ana ho Ezra khanga revival hita ta aino le Josiah lengpa khanga revival hita ta cho zong hi Habakuk hin ahet mama ai chia chun masanga na thilbol chu ka he na thusi mo chu ka he na masanglai na thilbolo na thusi mo chu ka he chun pakai keyo khanga che chu 9 ball kilo dam na keyo khanga 9 ball kilo dam tuni Habakuk sang ai hon khang lui lai pathin thilbol chu tam ta thusima ye tu tam ta umine Wales revival sang ja kole li ho to banga anakipan Wales revival ho chu speaker lo pi ta je jong ana hipoi pathel gan avil ta ja chu agamo ta jo halna na lungai amo akhan to lo layun gelda in sang ja ko li a Wales gam din mun chu tuni 21st century e ho gamin aphana le gama gamna nalai mi akhan to di bang banga sang ta anal hungotai ai wangin amo gama jong sen na sat anal hungin ailla pathin avil kinading ngai changui nguya tau izanam ani jeul pathin andon bud khu anasadan khu gammei banga revival chana gam chan ka ahin chol ser an khal thingain mi khara seidan wang chun chawang chu gata sandikati jongai pun ai wanga Wales revival impact ana sadan a seina chun sakol kisan ngoyu he ti cho songkul anga talo anga kati chu prisoner talo aje chu mi songkul kisana halna alhunai le mira tai phajo ta chu mi phatnunga chu ka koi koi theilo hitamai thin tin ama ho gam chera ron ka hepoi ai wa songkul koi ma che talo zu ki zu na kiti khar cha talo koi ma cha order zu na ki kha ai point adon di talo ji hon te te thei talo na che zu ho jong hagau na to chu chun an pha i te in tin ai lo le amao zu ping tha lo ta jong le mi a zu le zo sia ai aduk azuzu na don zo se mi ping tha zo ta chu adon di talo chu profession da am alo le business dangam akipat mai ta ungai ding ai tunin Habakugin masanglaya pathin thilbol ki dang ho ngai ngui nguya ke ho khanganen bol kilodam ati bangai e hon jong e ho khanga masanglaya igamo pathil lagam na anato na chechu hong ki te leti hiche deina chun tunin na tawale khatwei pathinin itaw nau sanglo dam
pathin mi te tau ting ole hita banga chu thil hung so je Ninevi kho pi revival kiti a speaker pau sun lo dan dan chu pathin tun manglowa pathin tu ngai lowa pathin ti lo na lama anazam pai chu ngapi sunga kona pathinin chance khatwe apikit ai wang chepa hi jona kiti kadat mo ma jing chu athu se na te pin thau jong le lunghang ki dai ama wang jun khigam le adei jong chi mai thi ai la hijen Ninevi khopi revival ti chu betango lagau thing na ato ting le na lagau thin na ato tel agam phenga revival hungai to wangi Manipur sung yo bu dan na ve na ile hiche ho bu chun halna alhunge kiti jong le aban chu chi loe revival pathi lagaw na to revival ti ta alhuna gama wang chu mul khana hitai ki khum theloi abana gamme ba ta chona abana kanga gamsung pumpi lagaw thengin ahal theng jeng ain chu Wales gam revival eo khanga ina henu choi tunin eo khang jong them khat kan seinumen chema sang chun pathinin thil chan awen na pona tuna alaina ding mi khat om teng le na ki dang ta tongji ti mun chuma he theina umine July som le gup apar som de lenga sungchu sanga ko som sagilali July 16 to 25 sanga ko som sagilali chun International Congress on World Evangelization kiti Lausanne khopi Switzerland ana umine hicha chun eimi tela ana chi kaher chu kaher kalong cha dang khel pontin Reverend Khub Zapau Sing Son Reverend Lalngai Sang Reverend Dr. Lamboy Waiphei Dr. Lamboy Waiphei le chalai chun college lecturer ana hinalain ama ho si Lausanne Congress chun na ko nei to ai a talo Reverend Lalngai Sangin a report na ham a holim nam yang ka he chin da poi thil khat a sei chu Lausanne ka khom pi nau chu thu sei te la a thip nau jong chu sana sang thei lam kai gun ta ai bin thil jo se chu ki su se ni na ki bolin a thu se yong a hoi poi ti di khat cha lovin a chin ai wanga chu as usual ni kho chu bei yeng I matcha hagawa en suhali theilowa ka het phachun kalung dom lezing ke yong hatam ka tawin ana ni khari a speaker pa mi yong so sei pui mi garin thuan sei na hin ex sol cha te nato lekhabua kona gospel ana machal da hagaw thin na ato dan sol cha te luna gama pathin lagaw na ato a mi te o chon sir ki siwa pakai lama ong ki hei ki zung dano rom lengam lo pita rom sarkar thana noya na tong hi zong lew rom government in akha tan zolowa pathin lagaw na ato hi cho chu aban an sein a sei yo chun a phar chaina chun tauna ain mangin pakain masanga athil boro chu asar mula ko na chun hitin pakai phachi sa chun tobang nang man na bola hi ke o khanga nan bol ki lo ham ti in oh Lord do it again oh Lord do it again ti in ong tawe ti
chom khol ka thip chut yengon hi cha chun ki dang tain pathin lagaw na antongin mila chun hi to ba pathin lagaw na to cha ahung lungtai ti he thena tam ta ahung ume ti chuna hi chi tauna akun chun hi chi conference vanulation pompia ho lam kai ki ko khom Billy Graham Evangelistic Association 10 sponsor abolo itile vanulation ki phala thupa il hang now na to hi aki chai loi theidem ti gel khona je Billy Graham Evangelistic Association in dangka a million beya ache zo se van leng ticket akapi wa ache zo se na lozen khopi ni som le ni ho alhun naw to hong kile ki naw to a khom pi su ni somo to ki goma a man diu zo se apiu he cha chun ei gama ga chi ho zo impact na sa ta hong umit Dr. Lamboy loi ren ke sing son loi teng le ei mi lo la achun Reverend Masang thai kiti ho zo ana zaw a hin Reverend Rocky kiti ho cheng se chun ama hon zong hichi a spirit chu hichi hagaw na to chu an ki mat khawin hele chalong lun Manipurari ipi bolivem ten ngai to naw chun Imphal city penetration plan kiti in Imphal mei lei zau se koma gospel hut theina ding chebe to gun chen bolun chelai chun ke yong bidi ka chai kuma hin volunteer la ti chu sotole la ka ga pangun trek home la ka ga pangun polo ground la pathin tu seina ki mangin ta speaker chu Victor Manogram kiti Youth for Christ Asia director pa speaker hin mail he ozong lunglo tain cha chanangun altar call bang hin ache dub singun hai chajo hoyang ki panham mitele lozan khopia mi khatau na chu aki hile kilom ka sain oh Lord do it again ti chuna avai nunga fola bolonan seule chelo zain congregation impact anei na sadana cho vanoi le se pompia ongoing movement around chin lozan movement atiwa 1974 ki panchu so ta chi nei che masang thu chun sei ki leng India gama missionary te ho la amin naza mun loila chu panglo mai the William Carey ho Alexander Dove kiti ho to banglom loma min thang ai poi ai wal Japan Punjab gamana ato nahi sumi lo di khat umine amaya sayule thu sei thiam lo wei ai wa ataw mi tau jing ain Punjab state pompia dinga pathin na tong ho pathin tu se yo conference kan umin hicha chu national worker a Punjab mi ho ma to gamdanga mission umota ta jen khopia ne yo ne phar khali hiche John Hyde phar ain John Hyde hi min chom khat minasi ama in khwa ko na min chom khat asau au min chu praying Hyde a thousand Hyde ti na chu John Hyde chu praying Hyde anatiu he che John Hyde chun taw na in mange pulpit chunga a taw na chu thu cheng ni se kam them ta taw na jong a hi pun tam ta apuna phun do zunga se do zung jiang taw na jong ai pun hichenia John Hyde praying Hyde taw na chu thu cheng ni hi ahin chit taw na pathin an san chu akidange kiti history umai ataw na chi pi ha oh God
ngay chẳng ui ngun sẽ tên y bổng chú bà thiên nó gạ câu ấy trên bộ lên yung ati pui ima yung ang nye pui ima yung athum pui za thế đi nga aginga zi ima athum pui alung sunga ipia say tanem ke hello oh God ati zong lu cho athim chen ying tan mi yung thip ai là aning ahin thom ang ki zai ati u cho aning mi hong kinu ya mi hong kinu ahong pau do ahong tau do ahong kap do aning ay lagawin mi antong khata ne the touch of the Spirit of the living God agkidang thui atiu cho chechu a history na ai to ka sei chu amma sa jo khang chei ta ne praying hide ho gato nagamahi Sadhu Sundar Singh Bhag Singh kiti ho gasong umhi kidang noe tela tu ay agamute na seule Punjab gama Christian ho na Punjab gama Christian ho Tragawa akipada noe aki khop now a video na betao YouTube dong beta Punjab pathina ho now akipana na sai ho in kai kho mi hung muleu thilong khan ichut piu hama tiwa dat modi we I hallo dan na amau chu banza apathin angana ki pa tala sa chu so ipiam ati chu hide praise praying hide hon chelaya anataw now ahilongu chu pathin agam anvil hilodam kati nai ai pizol ka senum chepam pathin mi ten thildang I macha dei talwa pathin na haka nenvil na chebo ka dewe tia taw na hi hungtam le aji dei chu to lai ho bungo I priority yung ve phau ti ka ti chu na ho bungo I priority ve phau te I thu pi penu building ho mai development ho mai ai le wang chu che ho chu lo ling thau tin haga ba hal na lo di project is a lo ling jong la chin hagau thing na vil lo wa na ho bung a thi le ki pa na lo we ho win hoi ta da sa jong la hin ki pa na chum lo we I hon ni ki pa na ve ta ai wa asunga yung kai khom ti le chu ti ta ki pa na chum lo we le I pi pha chu ma na hezol hagawin khatwe envil kilen na noblo ham speaker ko je hilo pathi lagaw ni ai vil je chesu tuni ngai to te Bible college kailaya special occasion ting le lungkot ki hong ta koras kar ki saji cho Spirit of the living God fall afresh on me on us on me Spirit of the living God fall afresh on me Jeho ang kisa ting oh pathil lagaw tai in kho pum pi ta an zui jeng hil kiloma ke jeng chelai chun koi ma cha ocha jong kinai pui tu no cha chu kinai lo jong le chelai an lung lai dan na tu chelai ki pa da chu ki dangai ai chu I matcha dang dei lo I madang mo dei lo lagaw thin evil che bo chu du cha le ngai cha na akinei teng le pathin evil na chu tu lai I de yu tam wan tin I de di penu ki he milta ki su milta che chun na din mun na ho bo din mun ha project ngen cha na bu yuam ai lo le building program ngen cha na bu yuam ai lo le ipia tu la chu I de yu yong atamin Thil jong apache sound system jong apache projector jong apache ceiling jong ahoi che amodan che thil jong si apha le ahoi ide yu ai wanga ide ri penu geldo talowa khawam ti tuna tulai ikingai tu kanga kadein hi chun Christmas masanga na tauna hi sa ding tunin kan ti mine eo khanga thil ana neu cha hin sei bedi ka sau him ke ho neu la ya
chapan layu kai sable class 4 ham 5 ham kasim lai hidin ka ging chai khogawe lia na sada pathin na ana to lai khat ka neu lai ka het chu khogam la ta yung tu lai banga two wheeler four wheeler nei mala cycle nga nei nai lo chela chu cycle ne khokana thumam li ham bo na lai che yong chu chapang ona bena ki benom chelaya chu keng en cha mi khwa speaker thu se ngai ki chu ei chu pathin thu hol theyong ki nai po nu le pa pathin ngai cha pathin thu ngai ngoi je un speaker min thang je a na le ipia crusade ta thu sei kan ting le kanu ka pa nung ka ju yi ka gangai ji une chelaya ke o chapan laya khuga veli pathin anaman choile apha laya hobung lam ka yo chun ana dem loi jang omun adi poe khuti khati jo omun hai wangin keinu le pa hin kho ki khel loi ja chun ka ngai lu na khan om thowin amin chu dk biswas orisa gama hong ki pan hi le kilome mi ka do le neulai thoi ji chun heje pa thu sei na in zan khare kanu le kapa ki he to lo yelin acheb le mom ho a he bongwa anapayu ahi in chelai pathila ka na ato athupi dan chu ho in kiti alin lab ho in len kholen le nai thua sei wanga chu ho in ki vel ki dim ain na ho in ki vel tu vel online jo so mi ung da ta chu amu phalo hon jong apam langa loudspeaker ki kointin a horon umago ki kointin cha humin anangayu chechu khugaweli anaki hotling hin ka he in cheto hung ki zoma chun reverend lalngai sang dm college lama ba simlai ahi in bible sima achi ma sangchoi ta na agol han til ti lom hi puntin chelai ba chu gol hang ring mong ahi tamin cha ba jong chu adu ada simantalowa pathin tu se pathin an mana cheyong chu ke ho chapan lai thu eta nai kanuna seiwang le reverend ngai sangin thu an seya abari an za mai zong le mi hi tai ipiti da ki cha jong hi lo na asang de ki go jo ti dam alung he de ki go jo ti dam hitai bar an za na lam lama hi mi chu ta hi ready mai le kilomin kamu eti chuna kanun hidin ka ging cha ne igamu chalai chu pathin ta holing je ge chejo wachun ke o he thei phata ka he thei tan churchan pura za noya college kana kailai hi ta in 1967 68 dung chu hidin ne hidin ka ging chan chalai chun durklang hospital apat athiding sa ki koi man hing do de ging chalo ma ki ging chalo ama jong chatlo thailo paralyze chuna aila chu room chum khana pastor ha koyam khadin damlo are tauna aman chu ama jong gatau pi phalo chu ama chu hospital umzo sia ading ho ma chu atau ji khanin tin room zo se chi yong hilo aila chi tauna kon chun azan chun lal chung nunga kiti khat mi ki hi sa ta sailo lengte kiti maile che te chiha kilen sa ta in khomang ai ti we palen ta mel jong kilom ta ai che pa chu paralyzed in zinei jong ai pui paralyzed in adam pune ai wanga room dang khana tauna ko na chun pathine ki hobi in hung haldo in lang hung thawin ti o aza ji chun ki pando hung thaw ji nge ki dang taina testimony chu he cha chun jesu christa huing nai phat tan ke het china huing na tuan sei pa chona mizoram mon chom thu se ako ko nung chun churu chan pura ako ludun kati chu khuga welia kei kana seli na khuwa lingsi pai jong chun so thimta omin ai la khokhana ahi pona mai
ข้อกิมเขาเวลงขอมาตายมีตั้มตาดงขอมัวอามันทัวเสเจลายาจูอบานจุรจานประหวินจมจุมาทวนเสจูเชอีจันหามสุงไอจุรจานปุรขบิกดีฮีเปลี่ยนท่าทูหอยไล่จริงจนมินเปลี่ยนท่าทูอันนั้นเกี่ยวเวตาSDO office canteen ki sar pen tha tu ki se ana tiu cho mon tin amin pen tha tho seu na pen tha tam ki tiu pen tha tho seu ta chu holy na chu pen tha thoi mai le chu 1967 8 hola chu ai ta in asot le ta nei sang de ko som sagi nung lam zep chun ke ubs akom lai hin Hill Monitor kiti newspaper Churachandpur mulno ma hoilai ham khan kita aumin chechu UBS Amy student khatlani Allah om jiu chun hechi newspaper cha hong hun teng le ka ki chu ji we asim nom ngen cha kaiun cha akisim do jingjing Churachandpur news chom chu thu khat ai tai ai la ka her ka nga le lu ka sim nom ma yu chi piam tele chelai ta khugawelia Amy tela pathinin evangelist khat ana mangin chechu evangelist sei kholin ai in wainung lama chun reverend sei kholin ana hitan kuma salang chun pakai koma ana chol tain aman khugaweli thu sei lai jong chu impact na sat ane ti keyo yor mana UBS umon ka het phau chu hede chun tuni ulena igamuhi pathinin ei vil loi pune eina vilji na vilji 1972 Billy Graham crusade Kohima hung umchun Churachandpur chana impact anei nai mi phabem ana chei je uchun chelai jong chun Billy Graham thu sena kon chun pen tha thui na sata vela hung ki sei phung ki dai akidang ma khat chu chelai ta achun government high school teacher khat kangwai government high school teacher so pipau chung thang the kiti pathinin an kodo ti mayuti crusaderin aung ki pedo in ama crusade ti chu tu ni chane mi holim na in lai ama phalaya dinga chu thil zo se chu pathin aman cha ai ti lo the ai poin milong kho ta milong ta i tia jong koi man ping tha the agin chalo ho chelai khanga chanong ping thau ni chelai chun akei ho jong biri hin ki chai til ai ta je chun hecha hi hum ki mang pan hin igamoy na saden pathin laga na ain tongin na sada pathin na an tong na Reverend Dr. Dongza Pau lam kai dang zong chu thona win ama ECA workers kema tuila phaya hong pien tha hin gam sung an cho ling to bang hin isopu KBC hon jong ama ho pastor ho kema speaker in na kowun kangpo pilangham hoilai hintin cha chu KBC sunga jong pien tha thu cha chun hung lut ein Churachandpur ahile nam ko tabang khom na hin anam pathin man cha ane che chu tu ni aminu hin lo seng pung ka ting cho chu pathin na mangin igamui hagawa saturated tai hagaw thingin mi long thimi allo so kiti phar khar chu ana umai hiti chun igamuhin halna na sat ana longin to ken ka sei area ka hopi alien pun to pulal lal chungnung ate ho an man laya chun chema sang je ma chun e ogam mun phabe ma pathinin mi khat ana mangi ti ka hen na chu ka china zo si amina na phawin chu chui pia
puto na anati mine evangelist onga na kitilo kharam puto na anati min puto na mizo ho nga ama thu seina a thinglang khu tam tain halna analhungai ti chu cheyong chu kan seido no min aila ahin la akiti te la anom lo khano min ahin la ti lo thelo che chu kan pha ma sangin khat sei te te lai nge Manipur pum pi hot ling pathin na to kharo me chechu ipiam itile el battle game kiti choi holam kai ana dem ti lom che hi lo jong le ana ki pa pi lo au me ti ke ai wanga ai impact even ai le chewangi pathin na to hi ti lo thelo zat kim zat zo si chi khom na game ki dang ta eo khanga chu game khana mi za thum zali an lu na le tamai ge lu chu elbe thel ke mi a hlom na penwa mi sang ni le zanga ho a hi ken kamita ka ga mu na chol sang thum wal a hi win atila chu ke jong agala veloi ka hi mi sei report jong hi adilo zeb en jong anaki muai je chun reservation khat kanin kati chu nai be se lo kanahin aba ke kalung kolong ke hun pan chu kaloi nun loi ho holy mule elbe thel ke ma blessing achanung cheke u chu mi holim ta ke ka chi lo hi loi la jong ki pang thei ta lo mi holim na ki pang thei ta lo ke ka pang no me tin cha ju pierson ka ga tha ni chu ipi ban lom lomam ka ta pui chaka bane chaka ba jo cycle kisan alha thep mo hi go jong ni loma drizzling kitina ha zo azu hil all phin cheu ni lom ke ya van kiti chu khowa ki mukhalo chu kem ki pat ni chu kaloi nu na bedding le alu chunga khua bedding of god ain ken bek ka khain kenga Pearson mun kiti khu churchan per kilometer khata ke ham ni ham intin cha kenga ka chiwe ana chi gonoya ai ko yong nam ka ti chu mia dim sela kemin adol ta lowi house pa compana gonoya saten ki huwa ta za nga jing kem asa be za nga jing chini chun thil kan gel chu Pearson house pa hin sil chal som ka thanin ahong zau se ti e achi manu ti e reimburse ka bol ni ngai tielami ko jong le som nga a ko do dem ko do pon ti ka ti chu ai la mi sang ni le zanga hol thun la thading kema sa uzon dol nai sai lo ja chun kaloi nu jong agi na ding nga in hiche mi la achun apangin ken ka dal hatai ala ilam ka zot pum puma mi hung na lai cha chu kalung gel chu chewang hi hagau thingin na ato ai lo ngal le gonoi daino ya gari jong che lo ki na lai chu mi hi zan lom Pearson khomun zona achi na diu thu ong poi ka ti nei che ya chun ke yong lam kalang ang ki chu nu ka in mai ta Vimala high school ang bolai chun gal ka nga ka gangai jin khatwe chamuna ka ga ngain me ki kilet sa thau chu chela min ena hedi yung chu kinom kilo chu achu ti lai ta achun phar panna tawna mang de en ko kin na layu ain la icha kon aban convince kai ta ja chun reng kaya ke ma chun ka ga zawine mi sang som walai tawna che chu sang som ki ti chu tam moi tai anne jong khu asif masa abana aki tol jeng lo wai le mun khana anne ne mun ong loi cha chu ki ba ka seno ji pam che khu pathin lagawin igam su avil na he thaya na nam zo se na tu lai chu anama ki khenna ahan ma man chela ju nam ki khenna umlo cha chu
nam zo si ki mai pau ke to la ke tu lo ki san hu ngoi che ho chu hu wa mi sang som ho a chi nau chei pathinin igamu avilna Allahs hi lewang chu da le inte kati nei aban ai le chu aphalo to apha aban ban ka sei bang aphalo aban bana kipa umlo ta ta abana tan chi piam 92 kum top lam panin gam sung boy panin 93 ha boy nong ki boy ta agal zama panglo ho chu agal zam ho boy piana ki pangkin hai montina boy na hum umin che chu 92 93 94 i boy na mai che chu all domi hi tamam iung ti ai le 97 zul ha eo u chakina na atijiven an nal jong ka sai nam ka boy na ti chu an nal pun na u cha ki he khil boy na 97 98 che sung chun izat ithiwa izat iboyam ti yong chu i he noi 93 la aboy na sanga wang chu them khat chu azia umeti lo the ai pon a je chu a victim chu mi a number cha hom zo je chun ai wa che yong chu mai pon boy na azar zar umin pathin umna he phalo khoma lung hanga thang to ma phulano ma igam sung adim lai chu hi che jong ki chai le kiung phadom dam ti gin chat na a jing lain he che sunga boy na hin mi long ya na ta ga mi tan tin pathin hol mala hobung sunga hal na hung hul mala sen na asang chen corruption la achung vu ma hung hung ta in zon thanoi na la achung vu ma hung ta in zune mot chon la kho chen kho chena kho sema main ihung mune chapang tamta education a career hung boy kina ale khasim ban jom thei talo in chena hung boy ta ge chu le kha jong sim jom thei talo hi to bang khang dong ho lung thim chu asil le jing thilpha ngai tu na alom le jing ne chu in su mil pan panu itia wa hin sang ni le som khat komin centenary in mangun churchan pulanga north district lamai le chema sang chu ana hita in baptist ong lu na chu masajoi ji chun ain churchan pulang chu le Welsh Presbyterian ho missionary na to na ako na ji chun 1910 na senbon khopia pukam kholun singson house na khopia gospel hong lut ai vai phei golang pu thang kai long pau tenin missionary working robbers ana puilunun ama okile ki chun working robbers chun Mizorama konin evangelist hum and solo ne so jo detailing tunin seiman dawitin aim ka seinom chipiam che centenary zawahi gospel kumzal hin ta lomte je uchun igam sumuhin ki khel na hung umdham itiai le ki khel na sangin kati chu aphalama ki khel na sangin aselama ki khel akizodem ti theina umin ilam kayu khat hagawa ilam kayu khat Reverend Dr. Dongza Thongin article khat an sut chu cheho hung ki chai jong nunga hi hal na hung long dam itia kitha sim na hung long dam itile koi hal na mala la in aselanga hata in yung machanun centenary thopi chu from darkness to light muthima kona khowa ti hi jong le ata ta ibenaru khel hi tale from light to darkness ti de hong kilom jata ya ti chu darkness to light malala from light to darkness once upon a time phar khana chun khowa ina umna ve tun muthim lam izon kitab atina chehi kalunga mangloi tua tu lai ta igam su din mun jo ibenai le khowa nato alho mama zingen muthim nato
isum hol na zo sewa tam zo hi a person ka tam zo gam changi muthim na to akuna sumi holo hen pathian deilo pathian ma ho hi cha kuna sumi holo he iti dam supite pathian lunghan na aung lun masanga hi pathian happy na ki thu muti hi cha habukuk taw ne betongo nanung sa teng jong le happy na hin gel do te in your anger, in your wrath, remember mercy. Anati na nalung ha na azong happy na hingel doin. Sechutun itaw na hide yun eh. Sentani ki manzo kumga zong chi zo lai lo chun. Manipur pom pi hung boy now 3 bills. Cha chun chur chan pura boy penin thilong ko zen kum khatwal mo ka ki koi ne che chu aphai ti yong kai pui a se ti yong kai pui che chu kai sei pha ri jong kai pui ka sei nom chei pi ha che sung jong chu pathinong ki hol ta dem ke tele hol mala a ki gin lel na kita santulo na kidim ai emotive jong ki question thil tam ta kita santulo nan kidim ai je chun hagawa chun kisil che mai hona tong kisani seidi nga hello phat ai chelai chu chelang kisele chelang lung hang ni chelang kise chelang lung hang ni ti na namzo se party ni le kilom group ni le kilom he che din mo ne umlai chun hoini kai jong le hi che chun ei khen bangje hoini suwa chu pathian i ga ho na we ai wanga pathian san the a ho chu kilom ten de tuhin sang ni resom ni hingal kayun March 22 apat janta curfew apat lockdown 1 2 3 4 ta hong ki zom tawa unlock 1 2 3 25 yung gayun all in hingal kaywe ken theina tam ta itun lockdown so thilpha suni ipe de oi ti aile kingai lu na them khan hong umin gen thei ha sa ki pan pi thei na dinga longkor hong ki hong izat omin che chu lockdown ga khat a hoi khat chu din ka ging chai azo bible sim zo bible ji chai to zo thu chomin tale lo mi khat wal chun lockdown hi iti ka ki pa hitam sermon tam ta ka ngai lo e atikinin ama dinga chu lockdown a thil pha chu sermon izat ham ki ngai thein akipa omi ana supite tunia chai na ka se nom chu hi che ho zo se na ngai tu teng la i pian na long gyal kinep na dang ina ipowe pakai hung kin masanga he hagau thing na to khat vi be ki muki ran lang na azo ka se doctor dong thongin tu lai khang hi revival mukhalo khangai ati chuna ta ka sei chu elbethel kem ti chu 93 aki chai ta chu speaker pa evangelist ke lalming liana jong athina so tai churu chan pu hung lai jong chu alela le khati chu hat lo ei tai pathina mangi ti thu bo we asarman ja sor jong sei ta lo we ai chu 93 ai ta 93 panan sibale 2020 chu sauta chi ta juna ye chu doctor dong thon a sei di chu tu lai khang hi revival mukhalo khang ati tuni nunga golang chi sermon nangai khana mule kahin tep nom na me pakai kanu ka pa tewin a holim nau konin kagam sungul hagaw neivil na chu athusim ka zai ke o khanga khat we be ka muno mitin nunga golang nang tau di wa tulai lockdown sanga nunga golang zan khowa tau jang umui ka he ki pa ume angola tau jang umui ka he ki pa ume mi pa gamno ye gachi aga tau jang umwe mi pa local committee gamla aho bung mi tele gam sunga de san kho tau jang umwe aphai ana ha bol cheute ye chun ke o khangai pakai nangin hal na tha nan pe lo dam
cái ô khăng cái mùn ô mùi tiêu tin cái cụm giá na hi na lại vậy cái xây dấu sĩ na hết phát chân ý giá ham đi anh băng khăn đi có kinh trái ô kipa ta pathin vạ chơi ít tin ophi tam na lagau thin gamu avilo ít tin ophi ta tunin azowa Lausanne Congress a khopia speaker kha taw na chu I taw na hi salen phalo ham O Lord do it again o pakai hin bol kinin che chu tunin I taw na hi sautin che chu hi lo le gale sazia pathin nai chom la hi tapowin gam sung boy na ye pathin nai chom la hi tapowin chuti mala chun set na a kho zo hung kilu dei toy hun law wang hi sei dok ngam long hi talo e thing sei ding chu sei dok ngam hi talo ain la kinem na khadau me gam sung I taban se jong le apuna alainat pogya nei ngam ataw ding mi izarham ang umale pathinen wilki si Manipur en wilki tale nanop loha nanop maile pakai tauna agal hat prayer warrior sapa sei hoi ka sai tauna gal ha la panginge tur mi yo se la sathe mi pu mi yo sen thu sei pu we ai wa mi yo se pan thena teng la athu pi pen lo khan I het khil ji ba bol thei dang la ka nei pon tauna be in ana panginge ati jo tauna be diken be ti jo ka dei pu nei athu pi pen tauna na panginge tunin tauna gal hat dingin kan tep nei we speaker jong hi ka het chinta chu speaker som khanin jong zakharin jong Manipur khel punte tu din muni koi man khelo di hagau thing mei kongin an hal la ting chule pulpina athu illa lo bolda tan ikiti ho hi koi ma sei ngai talo eiman in nga di wei tai ting chule paka hi ngai lut pen en nei ting ole ithu lu nau jong I dei le nau jong hung di ta ding ai ni khani chun kem khana speaker ki thu khom pi evangelist khanem au na kho hau sapu thu sim a sei chu o igama tabangin cha hau sa ju ki nei le gam sa ju kum khana ki khel mai lo dia kati nei che chi pi ha hau sa khat toy hau sapa gam kitilo akima vel zo se kanile aiwa ama gam hi thing le lo hing dip dema kani ju ching le hoi di dan chu kani maha zono het walu chu atung di jong he no chu chiya chu hau sapu ko ma chu lak som ni hin peng ka ting nagami kani le thlosa inge ati hau sapu don bona hoi ka sani ken lak som ni sangin pakai ngai lut na ka dei zoi aman ei ngai lut na amadu ka ki bomule heche kalwal seng di ka nei pui lak som ni sangin pakai ngai lut na ka dei zoi ati nei pathin thangwan umen na ka ki pai chi ka het chu hausa izat iu momam gam swai to banga atingam lak som ni ti hin kror khat ei ki pe jong le kapakai ken kisu do pong kati koror khat sangin kapakai ka dei zoi lak som ni sangin pakai ngai lu na ka dei zoi ti hau sapu zalin igamu pathin bole kan nomi nei eje chun lagau thingin igamu envil ki ting la chu dunia pulpina thu ki sei do ingai lo tam ta hi lagau thing ni komo thu sei ta di chun ngai tau tin igamu ki khel na umde heche ma sang si wang ahiti hi iong hi diu hele kilomin long set aki lai jeng nei ki tha se ma sanga pakai ami thing te la ding ahung wang le
ikinep sangwa dal ha di kitam zo ding ai ti hi ke tu lai no mo ka sa pe nei na ki gin chat sanga nadin mun se yo hi tai he je chun lagau thing evil na ngai chai ve ti avelin ngai to hi ti o lord tu hi de ke o paka hin bol kin khang lu ya na thil bol sa thu sim ho ka za oi pakai hin bol kin habakuk taw na bangin ke ho khang ma ma hin nangin hin vil kin hin bol kin ti tu ni taw na he pathina nga ku no ti long se them pathin happy na dim kapao wana habakuk taw na tuning kataw na hi hanlang keo khang ma rapture hung dia ka kinep layun amma sajoding ka dewang so halna hi e pakai tu ka din mun pi wa hi meeting ho la to na tale da la di hiwang chu kitam ding hi long he na ta be ka nei thaina dingwin lagau thinga ko na halna kangai chaw ni si je chun rapture hi nga le zong le wang pakai chema sanga nalung se na zala nangai lu na zala te ding ka deyo revival lagawa haldo kinna chon sir kisi na lung he na di ta na san thei dol nang ma ko ma kile kinna kagam suwa ahung lun ding hi masa jo te le masal katibin che chu kaung taw hi rapture wang ka nga le luwe ai wangin o pathin na ho bung hi ki ko zo lo ka hi wai le nalung sit na ka thu mi nei long sit a in na he nga kaung kil ki le ki na diu nang man nen vil ki na habakuk taw na banga teng le speaker khat taw na banga pakai hin bol kin ti katawa he che taw na chunang na sana kaung ki gor zo tengole rapture alun phat phale hlung tai ti a ki go zo sa kom thena diwin tuni thupi mang chadingin avela pakai na ko ma khong taw ki dei lopina nang ma changin lang na cha te de phat hina hi tan tin pakai jesu minin kaung taw he amen